दर्शन्दिराजनं दर्शन कवचेनाभितैजन् मन्नन्दनभद्राकृते दिन्दिवराभवन् जाशदिन्दिवरः पुष्यन्दिन्दिवद्दक्षदायुधन् तस्माच्चवं शतमभक्तकवचं कवचमनिं यावत् सत्यशतं चण्डिकिता कवचमादितं যশোর শ্রী কালী মন্দিরে আজ শনিবার মায়ের পূজা হচ্ছে। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে আজকের এই মায়ের পূজা অনুষ্ঠান দেখার এবং মায়ের পূজা অনুষ্ঠানে পূজা দেওয়ার একটা সৌভাগ্য হয়েছে। এর জন্য মায়ের কাছে আমাদের অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অনেক ভক্তমণ্ডলী মায়ের পূজার দিনে সমাগম হয়েছেন, শত শত ভক্তমণ্ডলী। আজকের এই মায়ের পূজা অনুষ্ঠান দেখার এবং মায়ের পূজা অনুষ্ঠানে পূজা দেওয়ার একটা সৌভাগ্য হয়েছে। এর জন্য মায়ের কাছে আমাদের অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অনেক ভক্তমণ্ডলী মায়ের পূজার দিনে সমাগম হয়েছেন, শত শত ভক্তমণ্ডলী। Shakti
इन्द्रशान्तस्य विसरन्तस्मीन् परिजनान् सर्वे शेषिन्दवतावक्रमवत्ता कृष्णचेतन महत्पूर्वफलितम प्रपयमागिनं पुरगितं मादिविन्दस्तैरशपित्ते धर्मादिपुरवर्धनवं मृदानुषाप्रदानवेश्वरहस्ति शवामम नमो वैरिवशन्दातकानजगनदर्शने जे ममानुगतनित्यं प्रसादघनभजने अनुवृत्तिं दुर्गं कर्तं कुर्वन्तः